Eu te amo, نجيب ويمتي دي amo te amo يا متحبة. سلام أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذه الحلقة إن شاء الله نحاول نخصصها les exercices de l'entreprise et son environnement. Exercice 1. L'entreprise Nasser est une société anonyme au capital 1,008,000 dirhams spécialisée dans la fabrication des vêtements pour les hommes. L'entreprise Nasser est gérée par M. Jalal, qui supervise 3 services. Service commercial compose d'un chef et 2 subordonnés. Service production regroupe 2 usines de filature et de confection. Service financier regroupe 2 bureaux. Le premier est chargé de la comptabilité et la deuxième de la trésorerie. En outre, M. Jalal est assisté par un conseiller en contrôle de gestion. Travail demandé. Quelle est la forme juridique de l'entreprise Nasser? Question numéro 2. Quelles sont ses caractéristiques? Question numéro 3. Présenter l'organigramme de l'entreprise. Question numéro 4. Déduire le type de structure et justifier. Numéro 5. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de structure? دابا يا أصدقاء، من بعد ما قرينا لو تكست نتاعنا وشفنا لي كيستيون ديالنا، دابا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيستيون. أول سؤال كيقول لنا quelle est la forme juridique de l'entreprise Nasser? La forme juridique. La forme juridique, l'entreprise Nasser est une société anonyme. هذه هي la forme juridique ديال société. Correction. La forme juridique. La forme juridique de l'entreprise Nasser est société anonyme. علاش société anonyme؟ حيت هنايا في التكست عاطينا c'est une SA. فيما تشوفوا SA عرفوها société anonyme. ندوزو دابا السؤال الثاني. Quelles sont ses caractéristiques؟ هنايا في هذا السؤال هذا كيقولنا هاد سوسيتي انونيم شنو هما الخصائص ديالها. من بين الخصائص ديال سوسيتي انونيم كنشوفوا هنايا في الكوريكسيون ديال السؤال الثاني لي كارactéristiques de la société anonyme. C'est une société de capitaux où les membres appelés les actionnaires où le capital est divisé par des actions. هادو هما لي كاركتيرستيك ديال سوسيتي انونيم. مزيان. هنايا عاوتاني ندوزو دابا السؤال الثالث. بريزونتي لورغانيغرام دو لونتربريز. مزيان. كيفاش يا اصدقاء غادي نحاولوا نخرجوا ولا نقدموا لورغانيغرام ديال لونتربريز؟ غادي نحاولوا نطبقوا هاد لورغانيغرام دو لونتربريز انطلاقا من المعلومات اللي عندنا حنايا في لو تكست. في المعلومات اللي عندنا حنا في لو تكست كيقولوا لنا l'entreprise Nasser est gérée par monsieur Jalal qui supervise 3 services. Service commercial compose d'un chef et de subordonnés. Service production regroupe 2 usines de filature et de confection. Service financier regroupe 2 bureaux. Le premier est chargé de la comptabilité et la deuxième de la trésorerie. وفي التالي كيقول لنا en outre monsieur Jalal est assisté par un conseiller de contrôle de gestion. l'organigramme ديالنا يا اصدقاء غادي يكون على هذا الشكل هذا. هو monsieur Jalal qui supervise 3 services. service commercial, service production, service financier. Service commercial supervise 2 subordonnés. Service commercial supervise 2 subordonnés. Au service de production que superviser usine de filature et usine de confection. Au service financier supervise bureau de comptabilité,
bureau de trésorerie. وفي آخر ديال لو تكست كيقولوا لنا en outre Monsieur Jalal est assisté par un conseiller de gestion. ها هي Monsieur Jalal est un conseiller. باش غادي يكون conseiller ديما بان état major l'état major. وهاد l'état major هي بحد ذاتها contrôle de gestion حيت هي اللي كتعطي الاستشارة لمسيو جلال. مزيان ندوزو لدابا السؤال الرابع. Déduire le type de structure et justifier. هنا يا أصدقاء كيطلبوا منا شمن نوع ديال structure ونعطيو التعليل. من بعد ما كنخرجوا ونقدموا لورغانيغرام ديال لونتربريز ديالنا اللي هو على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نشوفوا في السؤال الرابع كيقول لنا شنو هاد لورغانيغرام هذا شمن نوع. من خلال الملاحظه ديالنا كيبان لنا ستاف اند لاين. علاش ستاف اند لاين؟ علاش؟ حيت كاينه ليطا ماجور، كاينه ليكزيستونس ديال ليطا ماجور. ها هي في السؤال الرابع في الكوريكسيون ديال السؤال الرابع type de structure هو staff and line l'existence ديال l'état major. هذا هو كوريكسيون ديال السؤال الرابع. نفترضوا اصدقاء كما عطاوناش حنايا في لو تكست ديالنا هاد الجمله هذه en outre monsieur Jalal est assisté par un conseiller de contrôle et de gestion. نفترضوا حنايا ما عطاوهالناش خلاو لنا هاد الشابيتر هذا l'entreprise est assistée. L'entreprise de Nasr est gérée par Monsieur Jalal et supervise 3 services. شمن structure غادي تكون عندنا؟ tout simplement غادي تكون عندنا بحال ما هذا الشكل هذا ولكن محيدينها ليطا ماجور. ليطا ماجور ما غاديش تكون. الور تيب دو ستركتور غادي تكون ستركتور هيرارشيك. عقلوا عليها مزيان. اون فوا ما كتكونش ليطا ماجور غتولي عندنا ستركتور هيرارشيك. هادي جوست غير باش تفهموها وصافي. ندوزو لدابا السؤال الخامس كيقولنا quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de structure اللي هي بطبيعة الحال structure staff and line. les avantages et les inconvénients هما ايجابيات والسلبيات ديال هاد structure. ها هي les avantages et les inconvénients de ce type de structure. Les avantages هي gestion centralisée و hiérarchique des décisions. و les inconvénients غادي نشوفوا fonctionnement très cher و l'état-major n'a pas le droit de donner des ordres. L'état-major n'a pas le droit de donner des ordres. يا أصدقاء أنا زدت واحد السؤال السادس وغادي نخرجوه باش نكملو لي كيستيون ديالنا. السؤال السادس كيقولنا quelle est l'activité de l'entreprise et de quel secteur d'activité s'agit-il. شنو كيقولنا في هذا السؤال هذا؟ تيقولك شنو هو النشاط اللي كديروا هاد الشركة هذه واشنو القطاع النشاط ديالها. alors l'activité de l'entreprise est spécialisée dans la fabrication des vêtements pour les hommes. أغلبية أصدقائي كل شيء كيعطيو منا من النص. الأسئلة اللي كيعطيو لنا حنايا نخرجوا عليهم دائما غادي نلقاوهم حنايا في لو تكست ديالنا. ها هي l'activité de l'entreprise et السؤال السادس كيقولنا l'activité de l'entreprise est spécialisée dans la fabrication des vêtements pour les hommes. وبالنسبة للسيكتور d'activité غادي يكون هو لو سيكتور سكوندير. وبهكا يا اصدقاء غادي نكونوا سالينا الحلقه الاولى ديالنا من تمارين ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون. وما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد في الشروحات والتمارين.